Go. Yes, hello everyone. Good morning, good morning, good morning. So guys, nanata diri sa F. Bustamante National High School. So karon guys, kay mag random question or random interview ta sa mga bata. So mangita tag bata karon guys na pwede nato i-interview. Then ang question is isa lang gyud. What would be their favorite subject? Tingon ana lang jud atong question karon. Okay ba? Unsay mo pangalan? Unsay section? Okay. What will be your favorite subject? Sir, math sir. Math. Ganong math man? Magsub-sub ka. Tayo kailangan mo sa ano sir. Wow! Pag pulis ka sir, kailangan din mo math and science sir. Okay. So gusto ko ka mag-police. Yes sir. Okay. Shout out sa ato. Kinsa mo gusto shout out? So, tapos mo kasi sir. Ay, may crush di. Ay, mo may shout out? Wala kang kasi yung mga. Okay, okay. Thank you so much. Okay. Pagkansay pangalan ni mo? Is Lawrence sir. Unsay grade? Okay. My question is, what will be your favorite subject? Recess. Recess. Ano recess man? Kaon-kaon na sir. Nagkaon-kaon na. Okay, thank you so much. Kinsa man yung gusto i-shout out? Shout out ko sa akong pamilya. Hey! Thank you. Pangalan niyo mo? Hinsel sir. Section? Almasida. Okay, grade 9 Almasida. So what will be your favorite subject then? Gusto mong gumakating sir, pero science na lang. Ano science na lang? Wala sir, yan lang. Technology ba? Murang technology. So bright today kag mga technology, no? O kabulo sir. Oo, kapag yung favorite pa niyo may science. Walang nalaman ko yung kurente. Okay. Mo sa imong pangalan? My name is Kenji Sagu, Grade? 11. Okay. First question is, unsa ang imuhang favorite nga subject? Ang mole. Ang mole. Ano man? Hi. Para makapahuway, syempre, rest. Para malas. Pero seryoso, unsa mo sa imong favorite nga subject? In a serious matter, kaya ang favorite subject ko is science po. Science. Ganong science man? It helps me understand how the world works po. It helps me understand how the world works. Okay, thank you so much, Kenji. So, mara tong pangutana. Basta na kay gusto i-shout out, ha? Oo. Shout out sa mga nakailan ako tanan din. Okay, thank you. Bye-bye na. Sige, sige. Ano sa pangalan ni mo, Day? Stephanie May M. Camacho. Okay, Camacho. Okay, from grade 7. Jasmine. Okay, kinsay mong advisor? Sir Charles. Si Sir Charles Louis D. I. Gonzalez. Okay, unsa imong favorite na subject? Aralpan. Aralpan. Nganong aralpan? Ang gusto ko makabalo sa mga history. Okay, sa mga history. O, di ba? So, basig na kayo gusto i-shoutout ni Rakin sa mga. Shoutout! Shoutout kay Kunya! Unsay pangalan nimo? Salamang kagyangan. Sa Lamang Kadyangan? Apo. Section? Lily. Okay, unsa imong favorite nga subject? Science sir. Nganong science man? Gananong siya sir. Anong ganahan ka sa science, George? Opo. So, gusto ka makabalo sa ang mga theory versus kuan, ana? Opo. Okay, so science. Basig na kayo gusto i-shoutout kinsa man. Shout out yung mama dyan. O sa imong uyab, sa imong crush. Lawayab sir eh. Sige, sige. Eskwela taro. Sa pangalan nimo? James Tel Sitango, sir. Unsay section? Tulip. Okay. Unsay imong favorite nga subject? Mat. Nganong math man? Dali raman, sir. Kay number. Dili day ka ganag English, Filipino. Dili, sir. Kay Kapoy, English, Tagalog. Digid ko kabalo, ana, sir. Okay, rag, Bisaya, sir. Kay kuan, diritso na gyud. Bisaya man ta. Okay. Okay, kasi na kay gusto i-shoutout na. Shoutout de Kondegamon, Tukulo. Okay, thank you. Unsay pangalan nimo? James sir. Unsay grade? Grade 9. Okay, what would be your favorite subject? Basta ko subject. Aralpan sir. Nganong aralpan man? Kay Kali ra mong kotse sir. Dali ra kay aralpan? Yes, sir. So bright sila kay aralpan. Yes, sir. Okay, thank you. So, Yes, i-shoutout. Kasi mo gusto i-shoutout. Shout out kang Mamel Banduena sir. Mamel Banduena. Sa Ma'am Bandena daw. Hi, Hi ma'am. ma'am. So, sa imong crush di, di mo may shoutout. Wala sir. Okay, thank you. Pangalan nimo na. Sian. Complete name. Sian Wayne Panes. Okay, from section? Tulip.
Okay, what is your favorite subject? Oh, unsa imong pinakaganahan nga subject? Math. Nganong math man? Wala lang. Shoutout kay Mula. Kinsa O kay Romano. Okay, thank you so much. So, pwede na pangalan nimo. Leo, sir. Complete name. Leo Prelsi Kabahit. Unsay section nimo? Linya. Okay. Unsa imong favorite nga subject? Balid, sir. Ha? Balid. Nganong values man? Rambutan. Subot anday ka. Tama rin, sir. Ilan man dako ka grado sa baled? Tama rin, sir. Okay, shout out. Kinsa imong gusto i-shout out? Oh. Shout out. Wala, sir. Wala? Wa kay mga amigo diri sa eskwelahan? Ha? Naa, so i-shout out. Kinsa man to? Lapidi, sir. Oh. Joy, sir. I-shout out na ko kung amigo. Kinsa man? Shout out amigos, Lapides. Okay, thank you so much. Name mo? Clarita Mabulay. O sa'yo pangalan mo lang? Carl Adrian E. Mabulay. Okay. Unsa imong favorite ka subject? Dili mag plastic. Math. Nganong math man? Surot. Ano man? Sige, dagko ka grado sa math. Dili ka. Dili pero ganahan kag math. Gibitok ka day. Unsay pangalan nimo? Alexander. Ano? Oh, di makamatanaw dito. Unsay section? Rose. Okay, what is your favorite subject? This is Ha? math. Anong math? Favorite lang. Anong favorite mo? Hilig kag numbers? Opo, sir. Okay, kung naka shout out, kinsa man imong shout out? Mateo Estanyo. Okay, Matthew Estanyo daw. Okay, thank you so much na. What is your name? Zaibal. Complete siguro. Zaibal Jazz Y. Madera. Section. Sampaguita. Okay, what is your favorite subject? Math and Filipino. Nganong math ug Filipino man? Math kay dagay ko matunan about numbers and favorite which is ang pamitos Filipino kay ikaw ay tigtudlo eh. So, plastikan. So, basta na kayo gusto i-shout out na. I-shout out tayo ako si Aporado og akong pamilya og tagang classmate ako og among maestra og Thank you so much. So, okay, guys. So, unsay pangalan nimo? Briggs Oscar Ramos. Wa pa lagi kayo ka bricks ay. Unsay sikreto? Anyway, unsay favorite nimo nga subject? Filipino. Ngano man? Ano, kanang gwapa mong pud among ano kanang Filipino teacher, Sir Rafi. Yes, so mao to. Filipino kay mo na ato ang ano kanang own na language. Oo. So, daghan day kag na-learn sa Coaramos. Yes. I got from Sir kay ano. How siya mo tudlo ana. Okay, kasi na kay gusto i-shout out. Shoutout ko ka Mayol dira. Oy, Bayot Town, eskwelahan na. Sorry ka. Okay. Okay. So, unsay pangalan nimo? Dylan May Vicarenia. Grade, Grade 8. section. Sapphire. Okay, advisor si. Ma'am Shara Abang. Okay. So, what is your favorite subject? Values Education. Ngano man? More on pagpapakatao. Pagpapakatao. So, daghan jud kag na-learn sa values jud. Yes. Nga pwede na mo i-apply sa imong daily life. Okay, so basi na kay gusto i-shout out ha. O kinsa man imong gusto i-shout out? Angelica Dacones. Wait lang. Angela Tabamo. Zea Amendato. Suhaili Amiril. Salazar. Mo lang to. Mabasag. Oh, si Mabasag. Okay, thank you so much nak. I hope na makahuman jud ka sa mong pag-eskwela.